Nō reire te iwi kia whakawhiti atu tātou ki te minita whakawhanake Māori i aia nei ara kia Nanaia Mahuta. E te minita tēnā rā koe, nei te mihi kia koe. Tēnā koe, Scotty, kia ora rā. E te minita e ki ana reipa, ko te tahua pūtea tēnei e hoki mai ai te manaakitanga ki Wainganui i a tātou. Hea te tikanga o tēnā kōrero? Kei te nako a mātou nei whakaaro, a mātou nei kaupapa e whai ake nei, ko a tātou nei whānau. Me he mea ka rongo ki ngā kōrero a ngā hinara pai ke kia tukuna atu ngā tākoha ki ngā tāngata whairawa. Engari kia mātou nei, me whakawhānui atu ngā rawa, ara ki te hunga pōhara, kia rātou a tātou nei whānau e tiaki a tātou tamariki. Kia kau e noho ngoikore. Toru te kaumawhitu miriona tāra kua whāia e koe mō ngā kaupapa Māori. E hari kua ana koe ki tēnā? He tīmatatanga tērā. Ko tāku nei ki te minita tāhua pūtea, mea ta whakaarohia ki te kaupapa matua ara ki te hanga i ngā whare. Kei roto i tērā he wāhanga mai ngā Māori, kia whakahoki ngā kaupapa kei rungi a rātou nei ake whenua, ana kia whakatū i ngā papakainga kei a rātou nei whenua. Nō reire he wāhanga mō tērā, he wāhanga anō ki te tiaki a tātou nei rangatahi, rātou e noho kei waho i ngā kura, Ma Willie Jackson, ma ona mahi hei tiaki tērā o ngā pūtea, ko tētihi atu hei whakapakari ngā mahi ki ngā whenua Māori. He tīmatatanga no iho. Nā, katahia no mātou tātou katoa rānei ka rongo kōrero i te hea mana o te pou matakana i ki ai i oati koutou i te wā o te kōwhiringa pōti ka hoatu te 20 miliona tāra hou kia whānau ora o tira ki te pou matakana. Kei hea tērā pūtea hou? Mā te minita e kaweti nei kaupapa, e ai ki tōna titiro, me aro take tērā kaupapa i mua i te toha atu i ngā pūtea. Ko te mahi nunui kei mui i tōna aroaro, kia kimihia ngā pūtea kei raro i etihi atu o ngā manatu ki te tautoko tērā kaupapa. Anō reira ki au nei, me waihoake ki te arotaki i mui i te whakaaro me pewhi tiaki tērā kaupapa. Nō reira, hei whakarāpo poto ake i ngā kōrero mo te tahua i tēnei tau. Torurau, 28 miliona tāra i puta i te tahua pūtea i tērā tau ki ngā kaupapa Māori tonu. I tēnei tau, torurau te 6 miliona tāra. Heaha i heke hai, aha kua te tokomaha o ngā Māori ki roto i a reipa. I whiwhi ngā rawa ki etihi atu o ngā kaupapa. I ngā tau o mua pai ke ma ngā hinara te hokona atu i a tātou nei whare, e ai ki a mātou nei a reipa, me whakatū whare kia kuhua a tātou nei whānau ki roto i tērā. Nō reira, me he mea ka titiro ake ki ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa e pāne ki te mātauranga me te hanga whare, kei reira ngā hua hoki, kia tāpiri atu ki ngā rawa e tiaki e mātou i raro i tōku nei kaupapa mō ngā mahi whanake. E te minita e te tua wahine mohi o tonu au, he rā nui tēnei mō koutou i roto i te whare pāre mata, nō reira me pēhea ke hoki te mihi ki a koe i tō whakawātea mai a koe ki te karare i tēnei wā, nō reira nei te mihi, me te mihi tonu ki a koe i te 37 miliona tāra i whai nei koe mā ngā kaupapa Māori. Nō reira e te minita, tēnā rā koe.